आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः. ಆಚಮ್ಯ ಪ್ರಾಣಾನಾಚಮ್ಯ. ಸೇವಾಕರ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಿವಿನ ಮುಟ್ಕೊಂಡು గంగానుసంధాన ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. సేవాకర్తలందరూ సామూహిక సంకల్పం ఉంది కాబట్టి అందరూ మీ కుడి చెవి ముట్టుకోండి, గంగానుసంధానం చేసుకోవాలండి. కేశవాయ స్వాహ, నారాయణాయ స్వాహ, మాధవాయ స్వాహ, గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, निरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, दोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्णाय नमः. प्राणायाम ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ చేయండి. ओम प्रणवस्य परब्रह्मणि परमात्मा जिन्दः देवी गायत्री प्राणायामे विनियोगः. ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओमापो ज्योतिर्सो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरो नमः शुभाभ्यां. शुभे दिने चोमण्याति ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वतवराहे कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमचरणे भरतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये वेशे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे जारिवाञ्चिके बौद्धावतारे रामक्षेत्रे स्विन्वर्तमानेन चान्द्रमानेन प्रभवादिष्टिरंवत्सराणां मध्ये मङ्गलकरश्री श्रीक्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे षष्ठ्यां शुभतिथिवासरः भानुमासरिक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभदितौ श्री श्रीमद्वादीन्द्र राघवेन्द्र तीर्थगुरुअन्तर्गत भारतीय प्राणांतर्गत सीतावती श्रीमन् मूल रामचंद्र प्रेरणया सीतावती श्रीमन् मूल रामचंद्र प्रीत्यर्थम उत्तर फल्गुणी नक्षत्रे कन्या रासु जातानां श्रीमत् सुपदेन्द्र तीर्थ श्रीपादानां तथा अस्मिन् दिने ಸೇವಾಕರ್ತೃಣಾಂ. ಈ ದಿನದ ಎಲ್ಲ ಸೇವಾಕರ್ತರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಕ್ಷತ್ರ ಗೋತ್ರ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ఈరోజు సేవాకర్తలందరూ సామూహిక సంకల్పం ఉంది కాబట్టి మీ పేరు నక్షత్రం గోత్రం రాశి మీరే చెప్పుకోవాలండి. సేవాకర్తరా நீங்கள் పేరు నక్షత్రం గోత్రం రాశి చొల్లుకోంగ. అస్మిన్ దినే రథోత్సవ దేవా ముంజల సేవ సర్వ సేవా మహాపూజ ఉత్సవరాయ పాద పూజ కనకాభిషేక స్తోదక పంచామృత సువర్ణ పల్లకి కనక కవచ సమర్పణ సేవ పూర్ణ సేవ అన్నదాన సేవ వస్త్ర సమర్పణ సేవ గోదాన సేవా కర్తృణ दिने संपूर्ण सेवाकर्तॄणाम् एतेषां सर्वेषां सकुटुम्बानां सपरिवाराणां क्षेमस्थैर्मुनेषां सुरसेवाकर्तॄणां धर्मार्थकाम्य मोक्षचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं गुरुपादपूजाख्यमाचार्य मुखेन कारयिष्ये. పాదపూజ నోడి పాదపూజ అవుతుంది చూడండి. ఆదో శ్రీమదాంతీర్థారు సీతాపతి శ్రీమన్మూల రామచంద్రాయ నమః. ఇదం దే పాద్యం సుపాద్యం श्री श्रीमद राघवेन्द्र तीर्थ गुरुवंदरगत भारतीय मुख्य प्राणांतर्गत सीतावती श्रीमन्मूल रामचंद्राय नमः. इदं देवाद्यं सुभाद्यम् अस्मिन् राष्ट्रे त्र्यमावेशादो देवी पश्याम्यावः. दक्षिणं पादमनेन नेत्रं राष्ट्रमिन्द्रियं वर्धयामि सव्यं पादमनेन नेत्रं राष्ट्रम् इन्द्रियं वर्धयामि. पूर्वं निवृत्पादावदयामि आपपादावनेजने विशन्तं निर्गहन्तु मे. मुको यत्प्रसादेन मुकुन्दसेना इदे राजराजा इदे रिक्तो राघवेन्द्रं तमाश्रये. ಅರ್ಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ప్రార్థన ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. అర్చన అవుతున్నది, అందరూ ప్రార్థన చేసుకోవాలండి. అర్చన నడికి పోరదు, ప్రార్థనం పన్నికోంగ. ओम श्री राघवेन्द्राय नमः. ओम सकल प्रदात्रे नमः. ओम क्षमा सुरेन्द्राय नमः. ओम स्वपाद भक्त पापाद्रिवे दृष्टिभद्राय नमः. ओम हरिपाद पद्मनिषेवणानब्द सर्वसंपदे नमः. ओम देवस्वभावाय नमः. ओम दिविजध्रुवाय नमः. ओम इष्टप्रदात्रे नमः. ओम भव्यस्वरूपाय नमः. ओम सुखदेर्यजालिने नमः. ओम दुष्टग्रह निग्रहकर्त्रे नमः. ओम दुस्तेर्णो वप्लव सिन्धुसेतवे नमः. ओम विद्वत् परिज्ञेय महाविशेषाय नमः. ओम
संतानप्रदाय नमः ओं तापत्र विनाशकाय नमः ओं चक्षुप्रदायकाय नमः ओं हरिचरण सरोजरजोभूषिताय नमः ओं दुरितकाननदावभूषिताय नमः ओं सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय नमः ओं श्रीमध्वमदवर्धनाय नमः ओं सततसन्निहिता श्रीश्रीवता सुमदाय नमः ओं श्रीसुधीन्द्रवरपुत्रकाय नमः ओं वैष्णवसिद्धान्तप्रतिष्ठापकाय नमः ओं यतिकुलतिलकाय नमः ओं ज्ञानभक्तारारोग्यसुपुत्रादिवर्धनाय नमः ओं प्रतिवादिमातङ्गकण्ठीरवाय नमः ओं सर्वविद्याप्रवीणाय नमः ओं दयादाक्षिण्यवैराग्यादिशालिने नमः ओं रामपादाम्बुजादत्ताय नमः ओं रामदादपदादत्ताय नमः ओं रामकथासक्ताय नमः ओं दुर्वादिद्वान्तरवये नमः ओं वैष्णवेन्दीवरेन्दवे नमः ओं शापानुग्रहजत्ताय नमः ओं मगम्यमहिम्ने नमः ओं महायशसे नमः ओं श्रीमद्भमतदुग्धाब्धिचन्द्रपदे नमः ओं पदवाक्यप्रमाणवारावारवारङ्गता नमः ओं योगीन्द्रगुरवे नमः ओं मन्त्रालयनिलया नमः ओं परमहंसपरिव्राजकाचार्या नमः ओं समग्रटीकाव्याख्याकर्त्रे नमः ओं चन्द्रिकाप्रकाशकारिणे नमः ओं सत्यादिराजगुरवे नमः ओं भक्तवत्सलाय नमः ओं प्रत्यक्षबलदाय नमः ओं ज्ञानप्रदायकाय नमः ओं सर्वपूज्याय नमः ओं तर्कदाण्डो व्याख्याकर्त्रे नमः ओं कृष्णोपासकाय नमः ओं कृष्णद्वैपानसुहृदे नमः ओं आर्यानवर्तने नमः ओं निरस्तदोषाय नमः ओं निरवध्यवेशाय नमः ओं प्रत्यर्थिमूकत्मनिदानभाषाय नमः ओं यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार ध्यानधारणसमाधिष्टाङ्गयोगानुष्ठानीयमाय नमः ओं साङ्गनामाय कुशलाय नमः ओं ज्ञानमूर्तये नमः ओं तपोमूर्तये नमः ओं जपप्रख्याताय नमः ओं दुष्टदीक्षकाय नमः ओं इष्टरक्षकाय नमः ओं टीकावृद्धक्षरार्धप्रकाशकाय नमः ओं शैवपाषण्डध्वान्तभास्कराय नमः ओं रामानुजमदवर्तकाय नमः ओं विष्णुभक्ताग्रेसराय नमः ओं सदोपासनहनुमते नमः ओं पञ्चवेदप्रत्यक्षस्थापकाय नमः ओं कुष्ठादिरोगनाशकाय नमः ओं अग्रसम्पत्पदात्रे नमः ओं ब्राह्मणप्रियाय नमः ओं वासुदेवजलप्रतिमाय नमः ओं कोविदेशाय नमः ओं वृन्दावनरूपिणे नमः ओं वृन्दावनान्तर्गताय नमः ओं चतुरूपाश्रयाय नमः ओं निरीश्वरमदनिवर्तकाय नमः ओं सम्प्रदायप्रवर्तकाय नमः ओं जयराजमुख्यावराय वेत्रे नमः ओं भाष्यटीकाद्यवृद्धग्रन्थकर्त्रे नमः ओं सदा स्वस्थानक्षेमचिन्तकाय नमः ओं काषायशैलभूषिताय नमः ओं दण्डकमण्डलमण्डिताय नमः ओं चक्ररूपनिनिवासाय नमः ओं लसदूर्ध्वपुण्ड्राय नमः ओं गात्रदुतविष्णुधराय नमः ओं सर्वसज्जनवन्दिताय नमः ओं मायीकर्मण्यमदवर्तकाय नमः ओं पादावल्यर्थवादिने नमः ओं सांशजीवाय नमः ओं माध्यमिकमतमनकुठाराय नमः ओं प्रतिपदं प्रत्यक्षरं भाषणिकार्थस्वारस्यग्राहिणे नमः ओं अमानुषविग्रहाय नमः ओं कन्दर्पवैरणे नमः ओं वैराग्यनिधये नमः ओं भाट्टसङ्ग्रहकर्त्रे नमः ओं दूरीकृतार्षड्वर्गाय नमः ओं भ्रान्तिवेषविदूराय नमः ओं सर्वपण्डितसम्मदाय नमः ओं अनन्तवृन्दावननिलयाय नमः ओं स्वप्नभाव्यार्थकर्त्रे नमः ओं यथार्थवचनाय नमः ओं सर्वगुणसमृद्धराय नमः ओं अनाद्यविच्छिन्नगुरुपरम्पदोपदेशलब्धमन्दिरप्रे नमः ओं धृतसर्वधृजाय नमः ओं राजाधिराजाय नमः ओं गुरुसार्वभौमाय नमः गुणान्तर्गत सीतावति श्रीमन्मूलरामचन्द्र प्रेणया सीतावति श्रीमन्मूलरामचन्द्र प्रीत्यर्थम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासुजातानां श्रीमत्सुबुधेन तीर्थश्रीपादानां दृश्याणां सपरिवाराणां क्षेमस्थैर्मनेजात्मदेवाकृतॄणां कनकाभिषेकमाचार्यमुखेन कारयिष्ये కనకాభిషేకాక్తా ఇదే ప్రార్థన ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ కనకాభిషేకమవుతున్నది ప్రార్థన చేసుకోవాలండి కనకాభిషేకం నడికిపోరదు ప్రార్థనం పన్నికోంగ ఓం గంధద్వారాం దురాదర్శాం నిత్యపుష్టాం గరీషిణీ ఈశ్వరేకం సర్వభూతానాం నామిహో వక్మయే శ్రియం బాహుభ్యాం ఉష్ణోతాభ్యాం
शुणोर्वैदुद्येन तेजसे ब्रह्मवत्तदा जाविञ्जामि देवसत्त्वादवृतवे शुणोर्वाभ्याम् ऊष्णोताभ्याम् देवसेवेन विद्याजानात्याजाविञ्जामि देवसत्त्वादवृतवे शुणोर्वाभ्याम् ऊष्णोताभ्याम् इन्द्रस्येन्द्रियेण देवदेवनाजाविञ्जामि राजनं गोमराजानं मुरुणमग्निवारवामहे भूर्भुवस्सुभोर्भुवस्सुभोर्भुवस्सुवः कनकाभिषेको अस्तु पुष्पाभिषेको अस्तु. ఇలా ಸೇವಾ ಕರ್ತರು ನಾವು ಹೇಳಿಸ್ಕೊಡುವ గురుಗಳ మంత్రವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ భక్తిಯಿಂದ 2 నిమిషాల కాల ಹೇಳಿ సేవాకర్తలందరూ మేము చెప్పించే మంత్రం గురుగారి మంత్రం అందరూ శ్రద్ధతో భక్తితో 2 నిమిషాలు చెప్పండి. శ్రీమన్ లక్ష్మీ సింహస్య శ్రియం దిశతు మే నకః స్వభక్త అభీష్టదానాయ समुपात्था दशाकृतेः ब्रह्मान्दा गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनि. मूलरामार्चकं वन्दे मालोलपदसेवकम् जयतीर्थगुरुं वन्दे सच्चास्त्रज्ञानसिद्धये पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे. गुरु श्रीराघवेन्द्रार्य त्वामहं शरणं गतः. आयुरारोग्यमैश्वर्यम् दत्त्वा त्वं रक्ष रक्ष माम्. सुयमिन्द्रकराब्जोत्थम् सुविद्याबोधकं सदा सुमूलरामपूजाढ्यम् सुजयीन्द्रगुरुं भजे. राघवेन्द्रगुरवे नमो अत्यन्तदयालवे. ओम राजाधिराजाय प्रज्ञदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे. तमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु. वैराद वै श्रवणाय महाराजाय नमः. यो वैदां ब्रह्मणो वेदामृतेनामृताम्बुरी तस्मै ब्रह्मज ब्रह्माजाय कीर्तिं प्रजानदुः. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्. महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. ప్రార్థన ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ప్రార్థనం చేసుకోవాలండి. శ్రీ శ్రీమద్ రాఘవేంద్ర తీర్థ గురుంద్రగత భారతీ గుణాంతర్గత సీతావతి శ్రీమన్మూలరామచంద్రాయ నమః. दिव्यवेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि. रङ्गोत्तुङ्गतरङ्गमङ्गलकर श्रीतुङ्गभद्रातट प्रत्यस्तद्विजमुङ्गबालेल सन्मन्त्रालयाख्ये नव्येन्द्रोबलनीलभव्यकरसद्वृन्दावनान्तर्गतः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्र इति कुर्यात् ध्रुवं मङ्गलम्.
సేవాకర్తరెల్లరూ సంకల్పమును ಹೇಳಿ సేవాకర్తలందరూ సంకల్పం చెప్పండి. అనేనా పాదపూజనేన కనకాభిషేకేన పంచామృత హస్తోదక సర్వసేవా మహాపూజా పూర్ణసేవా కనకకవచ సమర్పణ సేవా అన్నదాన సేవా రథోత్సవ సేవా సువర్ణ పల్లక్కి సేవా గోదాన సేవా వస్త్ర సమర్పణ సేవా దినైకా సంపూర్ణ సేవా దినైకా సంపూర్ణ అన్నదాన సేవా భగవాన్ శ్రీ శ్రీమద్ వాదీంద్ర రాఘవేంద్ర తీర్థ గురువంతర్గత భారతీ రమణ ముఖ్య ప్రాణ అంతర్గత సీతాపతి శ్రీమన్ మూలరామచంద్ర ప్రీయతాం సుప్రీతః వరదో భవతు ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ. ಎಲ್ಲ ಸೇವಾಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮ కులదేవరను ప్రార్థన ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. సేవాకర్తలందరూ మీ కులదేవుని ప్రార్థన చేసుకోవాలండి. తర్వాత చెప్పండి, ముద్దు ಹೇಳಬೇಕು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ತುಂಗಾ ತೀರ ನಿವಾಸ ವರದ ಗೋವಿಂದ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ಹೇಳಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ರಾಜಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರದ ಗೋವಿಂದ. ತುಂಗಾ ತೀರ ನಿವಾಸ ವರದ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯ ಸುಧಾ ಪರಿಮಳಾಚಾರ್ಯ ವರದ ಗೋವಿಂದ. ಮಂತ್ರಾಲಯ ನಿವಾಸ ವರದ ಗೋವಿಂದ.